أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دربار دربار کے اندر بے شمار اور لاتعداد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد آج دی اس جمعۃ المبارک کے اندر خلیفہ اول رازدار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال مبارک سماعت فرماؤ گے. حضرات محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز پیر مغرب تو عشاء دے درمیان مدینہ شریف وچ آپ دا وصال ہویا اور آپ نو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حجرے مبارک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلو وچ دفن کیتا گیا. رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا منہا خلقناکم فرمایا توانوں ان دے وچوں پیدا فرمایا یعنی زمین وچوں کی فرمایا زمین وچوں ادے وچوں توانوں منہا خلقناکم توانوں پیدا کیتا فرمایا وفیہا نعیدکم
اور پھر تانوں اندے والی واپس لٹانا ہے۔ فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر دوبارہ قیامت والے دن تانوں اندے وچوں ہی پھر اٹھایا جائے گا۔ یعنی رب العالمین نے دسیا کہ اے انسان تینوں مٹی دے نال ہی بنایا ہے، مٹی وچ ہی تو جانا ہے تے دوبارہ تینوں مٹی وچوں ہی اٹھایا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس آیت کریمہ دے تحت مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان نو اسے مٹی دے وچ دفن کیتا جاندا ہے جس مٹی دے نال انہوں پیدا کیتا جاندا ہے۔ تسی آندے نو جتھوں دی مٹی اوتھے ہی پہنچ گئی۔ تو آپ احباب اس بات دا اندازہ لگاؤ کہ کیا شان ہے حضرت پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ آپ نو جس مٹی تو رب نے بنایا سی دوبارہ اوتھے ہی دفن ہوئے نے۔ معلوم ہویا رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تیناں دا خمیر ایک جگہ تو لے کے بنایا ہے تے ایکو جگہ تے تینوں دفن ہوئے ہیں۔ کیا شان ہے! جتھوں دی مٹی ہوندی ہے نا بندہ اوتھے پہنچ جاندا ہے، پاویں کوئی کام پہ جائے کسی طریقے نال بھی جانا پہ جائے بندہ اوتھے پہنچ جاندا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ کے تعالی علیہ نے لکھیا، حدیث پاک نقل فرمائی کہ صحابہ کرام مدینے پاک وچ قبر کھود رہے سن، قبر کٹ دے سن پہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا یہ قبر کدے واسطے کٹ دے ہو؟ عرض کیتی یا رسول اللہ حبشے وچوں ایک بندہ آیا سی۔ کتوں؟ حبشے وچوں بندہ آیا سی تے ایتھے آ کے وفات پا گیا ہے۔ یا رسول اللہ اس بندے واسطے قبر مدینے پہ کڈنے ہاں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ ویکھو نا اللہ پاک کتھے بندہ پیدا ہویا، کتھوں ٹریا، پھر کتھے آیا تے قبر ایدھی ایتھے باندھی پئی مدینے پاک دے اندر ہیں، پیدا کتھے ہویا تے قبر کتھے پئی باندھی ہے۔ مطلب ہے یہ جتھوں دی مٹی دے نال بندہ پیدا کیتا جاندا ہے نا اللہ رب العالمین اس جگہ تے اس بندے نو پہنچا دیندا ہے تے قبر بھی اوتھے ہی بندی ہے، قبر بھی اوتھے باندھی۔ نبی کریم علیہ السلام دا ایک اور فرمان ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بچہ بھی پیدا ہوندا ہے نا او دی ناف دے وچ او دی قبر دی مٹی رکھ دتی جاندی ہے، او دی قبر چ مٹی ہوندی ہے بچہ جدوں پیدا ہوندا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا آہستہ آہستہ عمر گزاردا ہے، بڑھاپے نوں پہنچدا ہے، پھر موت آ جاندی ہے، پھر او جڑی مٹی دے نال پیدا کیتا گیا ہوندا نا اس مٹی پر اس بندے نوں لٹا دتا جاندا ہے، او دی قبر بھی اس جگہ تے باندھی ہے۔ اور اگے میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر فاروق ایک مٹی تو بنے ہاں، اور فرمایا ایکو مٹی وچ تینوں دفن ہوواں گے۔ اچھی کہہ دو ایڈی سونی گل سنائی ہے، فرمایا ایکو مٹی وچ تینوں دفن ہوواں گے۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے تے پہلی خبراں دے دتیاں، پہلے بیان فرما دیتا، فرمایا اسی ایکو ہی مٹی دے نال بنے ہاں تے ایکو ہی جگہ تے دفن ہوواں گے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ کے تعالی علیہ فرماندے ہیں، آپ فرماندے نے اگر میں اللہ تعالی دی قسم اٹھا کے آکھاں نا تے میں اپنی قسم وچ جھوٹا نہیں ہوواں گا، مینوں کوئی تردد نہیں ہوئے گا کہ رب کائنات نے، خالق کائنات نے اپنے نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما
इन्हां तिन्नां नूं रब्बे कायनात ने एक मिट्टी चों पैदा फरमाया। इन्हां तिन्नां नूं एक मिट्टी चों पैदा फरमाया। इस वास्ते हजरत प्यारे फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु दी हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी कबर मुबारक मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दे नाल बनी। ए मकाम थोड़ा है, ए मकाम घाटे। कायनात के अंदर किसी को ये मकाम और मर्तबा हासिल नहीं होया और ना होवेगा सवाए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। एक कबर की जगह खाली है, उत्थे ईसा अलैहिस्सलाम आके दफन होणगे, वरना उम्मती विचों किसी और को ये मकाम और मर्तबा मिलिया नहीं मिलिया। इतनी बड़ी शान है। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन बैठियां ने और रात के टाइम उन्होंने ख्वाब आया। रात के टाइम ख्वाब की आया कि आप दी झोली विच 3 चन्न आ गए ने। झोली विच किन्ने चन्न? बात समझ आ रही है? झोली विच 3 चन्न। ते सुबह हुई ना, अपने बाबा जानी हजरत यारेगार अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल आईयां। बाबा जी मैं ख्वाब वेखिया 3 चन्न जेड़े मेरी झोली विच आए ने, इहदी ताबीर की है? तुसी मुअब्बिर हो, ताबीर भी दस दे हो, ते इसकी की ताबीर है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, बेटी अगर तू ये ख्वाब वाकई वेखिया है ना, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि इमामुल अंबिया नबी तेरे हुजरे विच दफन होणगे और उन्हां दे नाल 2 बेहतरीन इंसान भी दफन किए जाएंगे। ये तो खबरां पहले ही आ गई, ये खबरां पहले ही। मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दे नाल हजरत यारेगार आराम पे फरमा रहे ने, बहुत बड़ी शान है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दे नाल 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 हर वेले नाल नाल रहने वाले, बचपन विच भी नाल अबू बकर सिद्दीक, बचपन विच भी नाल, लड़कपन विच भी नाल, जवानी विच भी नाल, बुढ़ापे विच भी नाल, सफर विच भी नाल ने, हजर विच भी नाल ने, जंगा विच भी नाल ने, और बदर विच भी नाल ने, हुनैन विच भी नाल ने, खंदक विच भी नाल ने, खैबर विच भी नाल ने, हुनैन विच भी नाल ने, ओहद विच भी नाल ने। हर जगह ते मक्के भी नाल, मदीने भी नाल, गार विच भी नाल ने। अज भी मदीने जाके वेख ले, अबू बकर सिद्दीक मजार विच भी मेरे नबी दे नाल ने, मजार विच भी मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दे नाल ने। इस वास्ते मैं कहना शान सिद्दीक फारूक दी दसा कीता अल्लाह ने उन्हां दा उच्चा नशा। शान सिद्दीक फारूक दी दसा कीता अल्लाह ने उन्हां दा उच्चा नशा। सबद गुंबदी दे अंदर जो बचदी सी सबद गुंबदी दे अंदर जो बचदी सी था कमली वाले दे यारा दे कम आ गई। सबद गुंबदी दे अंदर जो बचदी सी था कमली वाले दे यारा दे कम आ गई। मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामों, अज भी यारेगार मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे नाल आराम पे कर दे। फिर मैं क्यों ना आखा कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, कितना
صدیق نے بستر نبی دے کول ہے لایا صدیق۔ حضرت پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے نال آرام پہ فرما رہے ہیں۔ حضرات حضرت پیارے یار غار انہاں دا وصال مبارک ہویا، اور وصال دیاں 5 وجوہات نے۔ وصال کیوں ہویا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وصال کیوں ہویا؟ او دی 5 سبب نے، اسباب نے، 5 وجوہات نے او دیاں۔ پہلی روایت یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق دا وصال مبارک دل دے مرض دی وجہ تو ہویا۔ آپ نو کوئی قلبی مسئلہ سی، قلبی بیماری سی، دل دا کوئی پرابلم سی، جدی وجہ تو آپ دا وصال ہویا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سخت سردیاں دے اندر آپ نے غسل کر لیا، او غسل دی وجہ تو پھر بخار ہو گیا، اور پھر اسے بخار وچ 15 دن آپ بیمار رہے۔ اسی طرح 15 دن پھر اسے بخار دی وجہ تو آپ دا وصال ہویا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو زہر دتا گیا سی۔ آپ دی بارگاہ کھانا آیا سی تحفہ، آپ نے وہ کھانا کھادا۔ آپ دے نال ایک اور صحابی سی حضرت حارث بن کلدہ، انہوں نے بھی کھانا کھادا۔ زہر اتنا سخت نہیں سی کہ فوری اثر کر جائے، زہر نے اثر کرنا 1 سال لگایا۔ 1 سال تو بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت حارث بن کلدہ انہاں دونوں نے زہر وہ کھانا کھادا، زہر آلودہ، اور 1 سال تو بعد دونوں دا وصال ہویا، اکٹھے ایکو دن آپ دا دونوں دا وصال ہویا۔ یہ تیسری وجہ ہے آپ نو زہر دتا گیا۔ یہ دنیا کسے دی نہیں باندھی۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام شعبہ کو روایت کیتا ہے، آپ فرماندے نے کہ اے ظالم دنیا، اے ذلیل دنیا، انہاں تے نبی پاک علیہ السلام نو نہیں معاف کیتا۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نو بھی زہر دتا گیا سی۔ فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو بھی زہر دتا گیا۔ اور مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ امیر اہل سنت آپ لکھ دے نے، فرماندے نے کہ اس دنیا کو وفا دی کوئی امید نہیں ہے، اپنی حفاظت آپ ہی کرنی ہے جنہیں کرنی ہے، کوئی کسی دے بھروسہ نہیں، کسی دے یقین نہیں، کسی دے اعتبار نہیں ہے۔ آپ لکھ دے نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت بشر بن برانو زہر دتا گیا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے زہر دتا گیا، حضرت امام جعفر صادق نو زہر دتا گیا، حضرت امام موسیٰ کاظم نو زہر دتا گیا، حضرت امام علی رضا نو زہر دتا گیا، اور جنہ دی اسی تقلید کرنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی زہر دتا گیا سی۔ اے ہے دنیا، دنیا دے وچ مگن ہو کے، دنیا داری وچ مگن ہو کے لوگ زہر دے دیں، اس دنیا کو کوئی وفا نہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ نے تے قلم اٹھایا ہے، ذرا ایک باری آکھو سبحان اللہ، ایک باری پھر کہہ دیو آقا دساں سلطان باہو نے کی آکھے ہے؟ سلطان العارفین فرماندے نے دنیا دے بارے آپ نے قلم اٹھایا تے آپ نے فرمایا ادی لعنتی دنیا تائی تے ساری دنیا دارا
दुनिया की थी बाहु लैन बाग बहारा मेरे प्यारे करीम अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामों, इस दुनिया दे कोलों वफा दी उम्मीद नहीं है। जिन्हां ने इतने इतने बरगुज़ीदा अल्लाह ताला दे नेक बंदियां नूं माफ नहीं कीता, मैं तो और तुसी इहदे अगे किहड़ी शै हां। हज़रत गिरामी आज़म चिश्ती ने अपने कलाम दे अंदर भी गल कीती, बड़े प्यारे अंदाज दे नाल आज़म चिश्ती ने आखे किसी दे नाल वफा ना कीती इस दुनिया मेरे प्यारे करीम अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामों, हजरत यारेगार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दे वसाल दी तीसरी वजह सी आप नूं ज़हर दिता गया सी। आओ मैं वसाल दी चौथी वजह बयान करां। हजरत यारेगार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दा वसाल मुबारक मिशकात शरीफ दे अंदर रवायत मौजूद है। मिराकुल मनाजी दे अंदर मुफ्ती अहमद यार खाने मी रहमतुल्लाह के ताला आपने लिखिया है, आपने फरमाया गारे सौर दे अंदर जेड़े सप ने आप नूं डंग मारिया सी, उस डंग दा जेड़ा असर है, सप दा जहर दा असर है जेड़ा वो दोबारा वापस आया। उस डंग दे दा वजह दे नाल, उस जहर दी वजह दे नाल आप दा वसाल होया। हजरत गिरामी वसाल मुबारक दी पंजवीं वजह है जेड़ी हकीकी तौर ते वजह है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह के ताला रवायत लेके आए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया लोगो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दा वसाल मुबारक नबी पाक अलैहिस्सलाम दे वसाल दी वजह तो होया। जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम दा वसाल मुबारक होया, हजरत अबू बकर सिद्दीक आका दे वसाल तो बाद इन्हें गम विच मुब्तला हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जुदाई बर्दाश्त ना हुई, आका करीम अलैहिस्सलाम दे वसाल दा गम बर्दाश्त ना होया। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत दे अंदर, आका करीम अलैहिस्सलाम दी जुदाई दे अंदर ही अंदर आप दा जिस्म बोलता जा रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा विछोड़ा बर्दाश्त ना होया। इस वजह तो हजरत प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज नबी पाक दे वसाल दी वजह तो, सरकार दे गम दी वजह तो आप दा वसाले बा कमाल होया। हज़रात गिरामी इत्थे मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दे वसाल दी थोड़ी झलक बयान करना चाहना हूं। ओ जामिया मस्जिद गुलशन मदीना विच आने वाले हो, जदों मेरे ते तेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दुनिया को पर्दा फरमा गए ने, सहाबाए कराम दा की हाल होया है। हजरत प्यारे प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप चलदियां अम्मा आयशा पाक दे हुजरे विच आए। जाके आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लजपाल करीम आका दे चेहरे मुबारक तो कपड़ा हटाया। हजरत यारे गौर दियां एक बारी चीखां निकल गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रो के नबी पाक अलैहिस्सलाम दा मत्था मुबारक चूमियो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दा 3 बारी पेशानी मुबारक तो गोशा लिया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कदमां दा गोशा लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक चीखा मार मार के रोंदे ने, आंदे ने तिबता हय्यन व मय्यतन, सोनिया
السلام دے صحابہ کرام اب غم مصطفیٰ دے اندر نے ڈھالنے کوئی صحابی بے ہوش ہو گیا نبی پاک علیہ السلام دا کوئی صحابی اپنی جان دے دیتی اج کسی دی قوت سماعت بند ہو گئی اج اپنی سگا جگہ تے سکتا تاری ہو گیا ہے اپنے جسم کو جنبش کرن جو کہ صحابہ نہ رہے حضرت پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زادو قطار ہوئی جا رہے ہیں جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے فرمایا جس نے کہا میرا نبی وفات پا گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا اج غم دے اندر صحابہ دا یہ حال ہو چکے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زمین تے سر جھکا کے بیٹھے زمین تے لکیراں پہ مار دے حضرت عثمان بن عفان حضرت پیارے فاروق اعظم نے سلام کیتا السلام علیکم یا عثمان عثمان تیرے تے سلام ہوئے حضرت پیارے عثمان نہیں سنیا آپ نے جواب نہیں دیتا حضرت عمر بن خطاب دوسری باری پھر کہنے نے السلام علیکم یا عثمان حضرت عثمان نے غنی جواب نہیں دے پھر تیسری مرتبہ کہنے السلام علیکم یا عثمان لیکن عثمان نے غنی جواب نہیں دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ابو بکر صدیق کو جا کے شکایت لگائی اے پیارے صدیق اکبر آج نبی پاک علیہ السلام دا وصال ہوا ہے آج عثمان میرے سلام دا جواب بھی نہیں دینا حضرت عثمان غنیوں کی بن گیا حضرت عثمان غنیوں پوچھا گیا آپ پھٹ پڑا کرے جا عثمان کا حضرت عثمان غنی نے عرض کی میں نے نہیں سنا سلام میں نے کچھ نہیں سنا میں تو اس کی یاد میں ایسا گم تھا جس کی یاد سے کان سنتے تھے جس کے جمال کو دیکھ کے جیتے تھے آج وہ نظریں وہ چہرہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے میرے پیارے کریمات علیہ السلام دے پیارے غلاموں صحابہ کرام غم دے نال نے ڈالے صحابہ تے صحابہ رہ گئے میرے نبی پاک علیہ السلام دا گدا جعفر اس نے جا کے کھوہ میں چھلانگ لگا دی کہ تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو عہد ہم وفا کر چلے حضرت پیارے آقا کریم علیہ السلام دی اونٹنی وہ کبھی ایسی بار دے نال سر مار دیے کبھی ایسی بار دے نال سر مار دیے حضرت دی اپنی جان اسی طرح اپنے مالک دے حوالے کر دی ابھی صحابہ کرام تے کیفیت بن گئی وہ جانوراں تے بھی کیفیت بن گئی میرے کریمات علیہ السلام دے صحابی نے عبداللہ اج اپنی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے یا اللہ میری اکھاں دی بینائی واپس لے لے اج تیرا محبوب دنیا تو چلا گیا اج تیرے یار تو بغیر میں کسی نو ویکھنا پسند نہیں کرتا تیرے یار تو بغیر میں کینوں ویکھاں تیرا محبوب دنیا تو چلا گیا روایات وچ آندا ہے صحابی اپنے ہاتھ اپنی اکھاں تو ہٹاندا ہے صحابی نبی نہ ہو جاندا ہے حضرت صحابہ کرام اتنے غم دے اندر مبتلا نے میرے کریمات علیہ السلام دے وصال تو بعد صحابہ کرام تے کیفیت بن گئی حضرت یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریمات دے غم دے اندر نے ڈالے ملک شام دے رستے تے جاندے نے اج کدی ادھر ویکھدے نے کدی ادھر ویکھدے نے صحابہ کرام کہندے نے یار غار ابو بکر صدیق اسی طرح راہاں وچ کی تلاش بھی کردے ہو اج رو کے کہندے نے میرے نبی دے یارو ایتھے نبی پاک علیہ السلام دا انتظار پیا کرنا کدی پتہ نہیں سرکار ایتھوں تشریف لین ہو سکتا ہے سرکار ادھر تشریف لین میں پیارے کریمات علیہ السلام دا انتظار پیا کرنا سرکار دیاں راہاں اڈیک کے بیٹھا یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زارو قطار روندے بھی کیوں نہ ٹر جاون محبوب جنا دے تے کدوں روندے نے او تھوڑا روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام وچھوڑا
حضرت پیارے یارگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روندے نے سرکار دے غم دے اندر میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت یارگار ابو بکر صدیق کہنے واہ محمد سونیا تسی وصال فرما گے لجپال کریم آقا اج کاش میں تواڈے وصال تو پہلے مر جاندا اور میری قبر پہاڑاں دی چوٹی تے بن جاندی یعنی تواڈے تو بعد میرے واسطے مکانات تنگ ہو گئے میرے واسطے یہ زمین تنگ ہو گئی ہے اتنے دردناک لہجے دے نال ابو بکر صدیق روندے نے روندے بھی کیوں نہ رات نت ویکھا سجینا اوے محل اچھیرے چڑھے کے اوے دل میرا جدوں کالی پاوے تے میں رواں اندر بڑے اسلام دے پیارے غلاموں کاش اللہ تبارک و تعالی سانو بھی غم مصطفیٰ عطا فرما لے میں دیکھنا وا پیا دوستاں دی اکھاں دے وچ آنسو نے جناب محترم میاں یوسف صاحب اللہ اے اجر عظیم عطا فرما دے خالق کائنات اپنی بارگاہ دے اندر تہاڈا رونا قبول فرما لے میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں سرکار ابو بکر صدیق دے وصال دی پنجویں بجائے نبی پاک دے وصال تو بعد آپ دا جسم کھلتا جا رہا ہے آپ کو ہمیں مصطفیٰ دے اندر وفات پا گئے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں اے حضرت یارگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک رات دے خواب دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا دیدار نصیب ہو گیا ہے وہ خواب دے اندر آقا کریم علیہ السلام نے زیارت کروائی میرے نبی پاک علیہ السلام دی سواری آ گئی حضرت یارگار ابو بکر صدیق نو میرے نبی نے سلام کیتا اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے مصافحہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے میرے سینے مبارک تے خواب کے اندر میرے سینے تے اپنا ہاتھ مبارک رکھے ہو میری ساری تکلیفاں دور ہو گئی ہو میری ساری مصیبتیں دور ہو گئی ہیں میرے دل نو سکون پہنچ گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہن ساڈے کول کیوں نہیں آندا ابو بکر ساڈے کول آ جا اے ابو بکر میرا دل بھی ملن تیرا بڑا کردا ہے میری ملاقاتاں تیرے نال ہو جان اے ابو بکر صدیق میرا دل بڑا کردا تیرے نال ملاقات کرنے نو ابو بکر ہن میرے نال آ جاؤ ابو بکر ہن میرے نال ملن واسطے آ جاؤ اے ابو بکر ہن میرے کول آ جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چیخا مار مار کے زارو قطار رونا ہوا پیا فرماتے ہیں جدوں میری آنکھ کھلی شفنے اندر سونا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ حضرت پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدوں میری اکھ کھلی تے میریاں گلاں دے اوتے میرے رخساراں دے اوتے اتھرو چلدے سن پے فرماندے رویا تے میں خواب دے وچ سی لیکن اینی اچھی آواز نہ رویا میرے سارے گھر وچ میرے رون دی آواز پہنچی
تے جدوں میری اکھ کھلی میرے سارے گھر دے میرے کول بیٹھے ہوئے سن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خواب دے وچ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تینوں ملن نوں بڑا دل کردا ہے, میں بڑا مشتاق ہاں, آ جا میرے کول آ جا. اے وچھوڑے دے صدمے حضرت ابو بکر صدیق نے برداشت کیتے. اس وچھوڑے دی وجہ تو آپ دا وصال ہویا, حقیقی وجہ اے سی, حقیقی سبب اے سی. اس واسطے میں کہنا کہ وچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ. بھائی جنہوں مزہ آیا ہے وہ مزے نال پڑھے, محبت نہ پڑھو گے سارے. یا رسول اللہ کہنے والے ہاں الحمدللہ, اسی کوئی ایویں 2 نمبر تے ساڑے وچ ملاوٹ تے ہے کوئی نہیں. پیار دے نال پڑھ لو وچھوڑے دے میں صدمے چلنا یا رسول اللہ. اونچی آواز نہ کہنا وچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا کراں میں تیریاں دن رات گلاں رسول اللہ ترا میں تیریاں دن رات گلاں یا. حضرت پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طبیعت آپ دی نساز ہے. لوکاں نے آکھیا, گھر والے نے آکھیا سرکار کوئی حکیم طبیب بلائیے جہاں تہاڈا علاج کرے. آپ نے اپنا سر جھکایا ہوا سی تے سر اٹھا کے تے ہلکا جی مسکراہٹ دے کے فرماندے نے میری حکیم نال گل ہو گئی, میری حکیم نال گل, میری طبیب نال گل ہو گئی, حکیم نال گل ہو گئی. اچھا سرکار کی آندا حکیم؟ آپ نے فرمایا حکیم کہندا انی فعال لما یرید. حکیم آندا جو میں چاہنا وہ میں کرنا وا. یعنی اشارہ اللہ وال سی, اللہ بھی حکیم ہے نا, اللہ وال سی کہ جو میں چاہنا وہی کرنا وا. فرمایا اے ہن عشق دا مرض ہے, اے حکیمہ طبیباں دے واسی دی گل اے نہیں رہ گئی. حضرت پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر صحابہ دے نال مشورہ کر کے حضرت پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو خلیفہ منتخب کیتا اور خلافت دا پرنامہ, خلافت دا پروانہ آپ دے حوالے کیتا. آپ نصیحتاں کیتیاں اور آپ نے پھر فرمایا میرے دور خلافت دے اندر پورے جتنا بھی وقت گزرے ہے ایک کنیاں تنخواہاں بندیاں, کنا وظیفہ لیا ہے؟ اگے سرکار اینا بندا ہے. فرمایا یہ سارا وظیفہ دوبارہ میرے مال وچوں واپس لٹایا جائے, سارا واپس کیتا جائے. اور پھر ایک غلام سی کول, غلام نو کیا ہوئے غلام دس تیرا میرا کی حساب ہے تیرا میرا. اس ہاتھ بن کے عرض کی سونیا سرکار تسی 5 درہم مینوں دینے, مقروض نے امیر المومنین 5 درہم مینوں دینے, لیکن میں تانوں معاف کرنا. فرمایا چپ کر جا, آخری ویلے قرضے دا پار میرے سر تے نہ چاڑ. آپ نے پھر حکم فرمایا میرے مال وچوں اینوں 5 درہم دے ادا کیتے جان. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ادا کیتے. اور اس تو بعد پھر آپ نے غسل دی وصیت فرمایا میں نے غسل میری بیوی اسماء بنت امیس دے وے, اور دوسری روایت دے اندر آندا عبد الرحمن بن ابو بکر دے وے یا محمد بن ابو بکر دے وے. غسل دی وصیت کی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ پاک فرماندیاں نے رفقا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے سن, حضرت پیارے یار غار آپ نے فرمایا اج کی دینے؟ انہاں کیا سرکار اج پیر دا دینے. فرمایا مینوں لگدا ہے اج میں وفات پا جاواں گا تے میں فوت ہو جاواں نا تے مینوں سویر ہون تو پہلے مینوں دفن کر دیا جے. فرمایا اس واسطے کہ کوئی دن کوئی رات مینوں او پسند نہیں ہے, اتنی پسند نہیں ہے کہ جیڑی دن رات مینوں سرکار دے قرب وچ گزاری ہوئی پسند ہے.
फरमांदे ने सवेर ना चढ़न दिया जे ते मैनू दफन कर दिया जे, मैं जल्दी तो जल्दी प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च पहुंचना चाहना, हुजूर ना जल्दी तो जल्दी मुलाकात करना चाहना। एक रवायत में चाहता सैयदा आयशा पाक कोल बैठियां ने ते हजरत प्यारे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया बेटी अज की दिन है? बाबा जी अज पीर है। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम दा वसाल केड़े दिन होया? अर्ज की थी पीर वाले दिन। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं कफन किन्ने कपड़ियां दा दिता गया? अर्ज की थी 3 कपड़ियां दा। आप दे कोल एक चादर सी जाफरान दा, उहदे ते रंग लगा होया सी। आपने चादर उतार के धी नूं दिती। फरमाया धीए ए चादर धो के ना 2 कपड़े और नाल मिला के ते मेरे कफन च शामिल कर लवीं, मेरा कफन बना लवीं। बेटी दियां अखां विचों अथरू आ गए। बाबा जी पुराने कपड़े, लोकी नवां कपड़ियां दा कफन देंदे न। ते आपने फरमाया धीए मुर्दियां नालों जिंदियां दा ज्यादा हक बनदा है कि नवे कपड़े पान, नवे कपड़ियां दा। असां पुराणियां दा भी चल जाएगा। ये वसीयत फरमाई आपने अपनी बेटी नूं सैयदा आयशा पाक नूं। तो फिर मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे गुलामों, एक कफन दी वसीयत भी हो गई। फिर सैयदा आयशा पाक आखिरी वेले हजरत अबू बकर सिद्दीक दे कोल मौजूद सन। आखिरी वेले मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामों, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम हजरत प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल मौजूद ने। जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम दा वसाल होया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे कोल आप दी बेटी फातिमा तो ज़हरा सी। जदों अबू बकर सिद्दीक दा वसाल होया, आप दे कोल आप दी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका सी। मालूम होया तियां अपने मापियां दे नाल बड़ा प्यार करने वालियां, ए तियां अपने मापियां दे नाल बड़ी मोहब्बत करने वालियां। अज कैसे जाएगा? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फना फिर रसूल सन, सारी जिंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत दे अंदर फना होके गुजारी, आका करीम अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत दे गुम होके गुजारी है। इस वास्ते मैं मुवाफकत अर्ज करना चाहना, मुनासबत अर्ज करना चाहना, तवज्जो दे नाल समाअत करें। आए जदों हजरत प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दा वसाल होया, नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं जहर दिता गया। हजरत प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नूं भी जहर दिता गया। अज प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम नूं भी खाने दे अंदर मिला के जहर दिता गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नूं भी खाने दे अंदर जहर मिला के दिता गया। जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहर आलूद खाना खाता सी, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे नाल एक सहाबी मौजूद सी। जदों यारेगार अबू बकर सिद्दीक ने जहर आलूद खाना खाता, आप दे नाल भी एक शख्स मौजूद सी। अज जदों वसाल दा वक्त आया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जहर दा असर महसूस किया। जदों अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे वसाल दा वक्त आया, आपने भी जहर दा असर महसूस किया। मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामों, हजरत प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम नूं जहर देने वाले यहूदी सन, प्यारे अबू बकर सिद्दीक नूं भी जहर देने वाले यहूदी सन। हजरत प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दी मुद्दत मर्ज तकरीबन 2 हफ्ता रही है। प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी मुद्दत मर्ज तकरीबन 2 हफ्ता रही है। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों वसाल तो पहले आप दे जड़ी गशीदा और कैफियत तारी होंदी सी, प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे भी ओही कैफियत तारी होंदी सी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दा पीर दे दिहाड़े वसाल होया। हजरत प्यारे अबू बकर सिद्दीक दा वसाल भी पीर वाले दिन होया। मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम जदों मस्जिद नबवी जान लगे, मेरे नबी नूं सहारे दी जरूरत पई। हजरत प्यारे अबू बकर सिद्दीक नूं भी सहारे दी जरूरत पई। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने बारी विचों छाती मार के नमाजियां नूं वेखिया। प्यारे अबू बकर सिद्दीक ने भी नमाजियां नूं छाती मार के वेखिया। अज मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दा चेहरा वेख के मेरे नबी पाक दे सहाबी खुशी दा इजहार पे करदे ने। प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा चेहरा वेख के नमाजियां ने खुशी दा इजहार कीता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इलाज तो ना गवारी, इलाज ना करवाना चाहा। हज
آخری ویلے حضرت جارگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی علاج کرنے تو منع فرما دیتا. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے وصال تو پہلے ایک لشکر روانہ فرمایا. لشکر روانہ فرمانے دی وصیت فرمائے. حضرت پیارے یارگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی وصال تو پہلے ایک لشکر روانہ کرنے دی وصیت فرمائی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے لشکر دے امیر دے نال ملاقات کی تھی. اج حضرت پیارے ابو بکر صدیق نے بھی وصال تو پہلے لشکر دے امیر دے نال ملاقات کی تھی. میرے آقا کریم علیہ السلام دا جدو وصال ہویا آپ دے کول آپ دی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا موجود سی. حضرت پیارے ابو بکر صدیق دا جدو وصال ہویا آپ دے نال آپ دے کول آپ دی بیٹی عائشہ صدیقہ موجود سی. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دا وصال ہویا میرے نبی دے لباں تے دعائیہ کلمات سن. ابو بکر صدیق دے لباں تے بھی دعائیہ کلمات سن. میرے آقا کریم علیہ السلام نو 3 کپڑیاں دا کفن پہنایا گیا. ابو بکر صدیق نو بھی 3 کپڑیاں دا کفن پہنایا گیا. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نو جڑی چارپائی تے لٹایا گیا جناب ابو بکر صدیق نو بھی اسے چارپائی تے لٹایا گیا. میرے آقا کریم علیہ السلام دے وصال تو بعد جبھی صحابہ دی کیفیت ہوئی وہی حضرت ابو بکر صدیق دے وصال تو بعد صحابہ دی کیفیت بنی. میرے آقا کریم علیہ السلام نو رات دے ٹائم دفن کیتا گیا. حضرت پیارے ابو بکر صدیق نو بھی رات دے ٹائم دفن کیتا گیا. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نو اما عائشہ صدیقہ دے حجرے میں دفن کیتا گیا. حضرت پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بھی اما عائشہ صدیقہ دے حجرے میں دفن کیتا گیا. میرے آقا کریم علیہ السلام دا جنو وصال داری ہویا ظاہری زندگی میرے آقا دی 63 سال ہوئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق دا جنو وصال ہویا آپ دی عمر بھی 63 سال ہوئی ہے. جنو میرے آقا کریم علیہ السلام نے وصال فرمایا وراثت دے طور تے میرے نبی نے کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑیا. اے موافقت ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دے نال فنا فی الرسول ہونے دیاں نشانیاں نے. اے نبی پاک دے عشق دے اندر فنا ہون دیاں نشانیاں نے. آقا کریم علیہ السلام دی محبت دے اندر گم ہون دیاں نشانیاں نے. اوے سارے یار نبی دے عاشق اوے کوئی عاشق نہیں چارا برے گا نہ کوئی ہونا نہ کوئی ہویا نہ جان نثارا برے گا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ سونے یارا برے گا آزم شان صدیق کی پوچھنے کوئی کو یار ہزارہ برے گا. اللہ تبارک و تعالی پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی دردی غلامی نصیب فرمائے. وما علیہ الا